اگر آپ اپنے آپ کو امیجن نہیں کریں نا رمضان سے پہلے کہ میں رمضان میں ایسا انسان ہوں گا تو آپ رمضان میں اس تک انسان نہیں بن پائیں گے، کیونکہ جنگ میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتنی اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو کہ تھوڑے کیے جائیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. اور دیکھیں نا سبحان اللہ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ میں نے پہلی بار بتائی ہے لیکن مجھے سلف کا نام نہیں آتا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہی واز اے بگ اسکالر داعی. گزر رہے تھے، ایک بوڑھے شخص سے دیکھا اور کہا کیسے ہیں، کیف الحال، بخیر طیب. انہوں نے کہا جی ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے، کم عمرک؟ کہتے ہیں کہ 60. He said you are about to meet Allah subhanahu wa ta'ala, then آپ نے کیا تیار کیا اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا he burst into tears. فضل بن عیاض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ میری امت کی ایوریج جو ایج ہوگی 60 to 70 ایئرس کے بیچ میں ہوگی. تو یو آر پلینگ ان دا ایکسٹرا ٹائم. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے آپ ملنے جا رہے ہیں، آپ ایکسٹرا ٹائم میں ہیں، آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ تو رونے شروع ہو گئے، بہت ڈپریس. وہ نا کہ میں نے کچھ بھی تیار نہیں کیا، میں کیا کروں اب؟ تو فضل بن عیاض نے کہا کہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والے دنوں کو اچھا کر لیں، بہترین کر لیں، پچھلے دنوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو جو لوگ ڈی موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہیں نا کہ پہلے 10 دن ہم نے ضائع کر دیے، کچھ دن فائدہ اٹھایا، کچھ دن نہیں اٹھا سکے، اسٹاپ بیٹنگ یور سیلف. بالکل اسٹاپ ریممبرنگ کہ آپ کس طرح سے لیزی رہے، کس طرح لیتھارجک رہے. انما الاعمال بخواتیم، ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر اینڈنگز. جیسے یہ جو رمضان ہے نا، اٹس ناٹ 100 میٹر ریس، اٹس اے اسپرنٹ، اٹس اے میراتھن، اٹس اے میراتھن. جو شخص امیجن کریں بھاگ رہے ہیں سارے لوگ، پہلے 2 راؤنڈ میں سب سے آگے رہا اور آخری راؤنڈ میں پیچھے رہ گیا، وہ فرسٹ آتا ہے؟ کبھی کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے کب دو بھائی، پہلے 2 راؤنڈز میں تو میں سب سے آگے تھا نا؟ کبھی نہیں کہہ سکتا. اور امیجن جو شخص پہلے 2 راؤنڈ میں سب سے پیچھے رہا لیکن اپنی انرجی سیو کرتا رہا اور آخری راؤنڈ میں سب سے آگے آ گیا، ہی ونز دا میڈل. سو خیر اگر پچھلے 10 دن ہو گئے ہیں، یعنی پہلے 20 دن ہم انرجی سیو کریں and we go low on good deeds. نہیں آخری 10 دنوں میں اسپرنٹ مارنا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پہلے 10 دن آپ کے پورے گزر گئے ہیں تو ایم ہائی، اپنے گولز بڑے بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں نا if you fail to plan you plan to fail. کیا آپ نے ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے کہ میں کس ٹائم کیا کر رہا ہوں گا؟ صحیح بات. کیا آپ نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ. کیا آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو دن میں افطاری کرانی ہے، میں نے قرآن میں کتنا پورشن پڑھنا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی 2 o'clock کیا کرنا ہے، 3 o'clock کیا کرنا ہے؟ ہم تو ڈونٹ اسٹارٹ یور ڈے رینڈملی، ادروائز یو ول اینڈ یور رمضان آن رینڈمنس. پلان یور ڈے، پلان ایچ ڈے، اور اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو ٹائم باکس کریں. یعنی آپ نے اگر قرآن پڑھنا ہے، ڈونٹ say to yourself کہ یار بس قرآن میں نے تفسیر ختم کرنی ہے. rather time box it کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے تو 2 سے 4 پڑھنا ہے. اس کو اینڈ کریں، جتنا پڑھ لیا، اب کل اس کو یہیں سے شروع کروں گا میں. یہ نہیں کہ 4 سے 5 6 گزر گیا، آپ کا دعا کا ٹائم بھی بیچ میں چلا گیا، سب کچھ چلا گیا. ٹائم باکس کریں، رائٹ ڈاؤن یور اسکیجول. اور اچھا ایک جو وجہ جو پچھلے 10 دن میں نا لوگ اپنے کر نہیں پاتے، یونیورسٹی آف واٹرلو ہے کینیڈا کی، بڑی اچھی یونیورسٹی ہے. اس میں ایک اسٹڈی کی گئی، 2 گروپس بنائے گئے اور ان کو کہا کہ آپ نا بی پرفیکشنسٹس، آپ لوگ ایگزیکٹ بہترین اسکیجول بنائیں، اور دوسرے کو کہا کہ تھوڑا ریلیکس اسکیجول بنائیں، بفرز بھی رکھیے گا. جب ان دونوں کو اسکیجولز انہوں نے بنانے تھے ڈفرنٹ لوگوں کی، جب میچ کیا گیا تو 19-20 کا فرق تھا دونوں اسکیجول میں. پہلے نے تو پرفیکشنسٹ بنایا، دوسرے بھی نا انہوں نے بھی اپنے جو بفر ٹائم بڑے پرفیکشن کے ساتھ دیے کہ ہم 2 سے 3 یہ کریں گے، 3 سے 3:15 بریک لے لیں گے، 3:15 سے 4 یہ کر رہے ہوں گے. سو انہوں نے ڈیڈیوس کیا کہ وی آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم ایسٹیمیشنز. کہ میں صبح سحری پہ اٹھوں گا، 10 منٹ سحری بن جائے گی، پھر دعا کروں گا، پھر 5 منٹ سنتوں کے، اور پھر ہم نے تو بچے کا پیمپر میں جو ہے نا وہ سب کچھ کرنا جو ڈالا ہی نہیں، ہم نے کسی کا ایکسیڈنٹ ڈالا ہی نہیں، ہمیں کسی کی کال ڈالی نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لیکن یہ بفرز ڈالنا جو ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور جب آپ کا ایک اسکیجول آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ نے مہمان آ گئے کہاں سے ڈالا. یہ جیسے آج میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لاؤنج میں اور میں نے پلان کیا تھا کہ میں ابھی یہ کروں گا، لیکن میری خالہ آ گئی. And I was very happy, ماشاءاللہ خالہ آ گئی ہیں. I'm not saying بہت مجھے خوشی ہوئی، لیکن وہ میں نے بفر میں نہیں ڈالا ہوا تھا. So what if جب میں رات کو چیک کرنے جا رہا ہوں اپنے ٹو ڈو لسٹ کو، تو جب وہ کراس آئے گا تو مجھے پتا ہوگا کہ یار چلو
I'll give myself emotional permission कि चलो 80% करना है मैंने, 20% रह भी गया तो कोई इतना मसला नहीं है. ये खाला जी देख नहीं है क्या कह रहे हैं आपके बारे में. मतलब I was very happy alhamdulillah कि Your खाला is watching this, अच्छा bro. I definitely मैंने छोड़ दिया था सारा काम क्योंकि I thought कि यार मेहमान को सिला रहमी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरान पढ़ने से. तो ये चीजें आपको फर्क भी आना चाहिए. नाइस पॉइंट स्कोर किया मैंने. दोनों तरफ से. तो ये जो चीज है ना कि इसको टाइम बॉक्स करना. अच्छा फिर ये आपने ये बना लिया, अगर आपने क्या चेकलिस्ट बनाई हुई है अपने पास? यार वो वाईसी वाला जो प्लानर था इट्स वेरी हेल्पफुल है ना माशाल्लाह. एग्जैक्टली उसमें एक एक चीज लिखी हुई है, कब सोना है, कब उठना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, और यू नो मैं तो समझता हूँ कि अपना ना रमजान प्लान खुद बनाए. हाँ वैसे ये भी है. मैंने जरा अपना खुद बनाया है. नहीं वैसे आप उसमें से पिक एंड चूज कर लें, लेकिन हेल्प ले लें. जरूरी नहीं है कि सारा आपने करना. हाँ हेल्प ले लें और अपने यहाँ पे लिखें सीरियल नंबर, सारी एक्टिविटीज लिखें 40-50 जितने भी करनी है आपने, और यहाँ लिखे 1 to 30 और उसके डब्बे बना लें स्केल. हाँ और चेक करते जाएं उसमें. साथ नंबर्स लिख लेना, नंबर्स लिख लें कि एंड में फिर अपना स्कोर चेक कर लें कि आपका डेली का स्कोर क्या है. हाँ सही बात है. और कोई बेयर मिनिमम रख लें कि दिन का इतना स्कोर होना चाहिए, चाहे वो आप कुरान पढ़ के. वैसे लिखते हुए हम बड़ा जनरस होते हैं ना. अच्छा एक और टिप मेरे ज़हन में आ रही है, बड़ी अमेजिंग आज ही आई, कि अगर जो आपके बेस्टीज हैं सारे, आप सारे मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसका नाम रखते हैं मुहासबा और अकाउंटेबिलिटी और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक. ठीक है. Where is this coming from? ये आवाज आ रही है. ठीक है मुजम्मिल, यार तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप लाइव क्यों सुन रहे हो? यहाँ आवाज जो आ रही है मुजम्मिल यहाँ सुन लो यार. Come on bro. ओके तो एक ग्रुप बना लिया जाए और उसमें हम चंद एक्टिविटीज हमारी कॉमन हो, वो शेयर्ड हो आपस में, और वो रोजाना रात को आप बता दें जी एग्जीक्यूटेड और डन और इस तरह से, क्योंकि ये भी छोटा सा एक मुहासबा. ये कुछ एक्टिविटीज हो सारी हाँ, ना हो, कुछ क्योंकि हाँ, there should be obviously, secrets between you and Allah. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ये जस्ट टू किक स्टार्ट लेने के लिए ना. मैं कहने लगा ये मशारी मस्जिद भी है ना. हाँ आपने सुनी हुई है? दो चीजें हैं ना, मैंने सुनी हुई है है ना, बड़ी जबरदस्त. वो आजकल एक बच्चे की वो उसमें भी आई हुई है, कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है, एक नॉर्मल पोर्ट्रेट वीडियो है शायद किसी ने की. अच्छा ऐसे कमाल की निशित बनाई है मैंने. हाँ अच्छा तो बहरहाल इट्स ए गुड टिप जो किक स्टार्ट लेने के लिए ना. एग्जैक्टली. मुहासबा. हाँ बंदा कभी कभी ना उसको शर्म आती है कि यार मेरे दोस्त पूछ रहे हैं मुझसे, मेरा हिसाब होगा. हाँ नियत चेक्स रखना बहुत जरूरी है, इवन इसमें भी कि यू आर डूइंग इट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट इट्स जस्ट फॉर मोटिवेशन, यू नो, कि दूसरे को देख के जो मैं जरा सारे मिलके काम करेंगे. वी हैव ट्राइड दिस बिफोर और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए. बट हम लोग जैसे कहा ना कि एक तो एक्टिविटीज प्लान करना, मतलब व्हाट इज योर डेली 5 रूल. हमने क्या बनाया हुआ है, हमने कौन कौन सी चीजें अपने डेली 5 में लिखी जो मैंने करनी है. और डेली 5 तो बहुत बेसिक बिगिनर्स के लिए है. वेटरन्स के लिए डेली 20 रूल है, जिसमें आपने 20 थिंग्स यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस, जिसमें यह है कि आप 20 चीजें करें, और जब आप महीने का एंड करेंगे तो अगर डेली 5 है तो 150 चीजें आपने अचीव की हुई हैं, और डेली 20 है तो फिर खलबन 450 आपने अचीव की हुई है. तो और दूसरा ये कि एक काम करें, जब भी आप अपना कोई काम करते हैं ना, ये तैयारी करनी थी शबान में, चल अभी कर लें, कि जब भी कोई काम करते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो उसमें आप एक एप्लीकेशन है टॉगल, TOGLL के नाम से. ठीक है. इट मेजर्स कि आप कितना टाइम किस एक्टिविटी पे गुजारते हैं. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट प्रेस स्टार्ट, व्हेन यू स्टॉप इट उसको पॉज कर लें, और फिर एक्टिविटी अपनी नोटिस कर लीजिए कि इस एक्टिविटी में आपको कितना टाइम लगा है. क्योंकि हम समझते हैं कि अच्छा मैंने जब कुरान पढ़ना है तो उसमें आपने घंटा लगाया फॉर एग्जांपल कुरान पढ़ने का, लेकिन यू डोंट काउंट द टाइम जिसमें आप जाके कुरान ढूंढा, आपने आके बैठे कोई अकेली जगह अपने लैंप उठाया अपना, या जो चीजें 10-15 मिनट में निकल गए. सो उसमें आपको पता चलता है कि मुझे एग्जैक्टली कितनी देर में कितना चीज पड़ती है. और फिर इसमें ये करें कि डोंट स्ट्रेच इट आउट, रादर टेक गैप्स, जिसको बोलते हैं पोमोडोरोस. हैव यू ट्राइड इट? पोमोडोरोस पता है क्या होते हैं? How do we even pronounce this? POMODORS, पोमोडोरोस. ठीक है. ये फोकस ऐप होती है बेसिकली. फोकस होता है अच्छा कि जिसमें ये रिसर्च भी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो योर फोकस लेवल इज हियर. आपने जब स्टार्ट किया और काम करते 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 इट ड्रॉप स्टिल हियर, बिल्कुल नीचे आ जाता है. और रिसर्च की गई कि अगर आपने काम शुरू किया और यहाँ पहुंच गया, आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर लिया, तो व्हेन यू गो बैक टू दैट सेम टास्क अगेन, तो आपका फोकस लेवल यहाँ आ जाता है, और वो फिर दोबारा डिटोरिएट करके यहाँ बीच में आता है, और वो बहुत ड्रॉप डाउन नहीं होता. सो व्हाट इट डज इज कि 25 मिनट्स का काम, ठीक है, या 15 मिनट्स का आप सेट कर सकते हैं, 5 मिनट की ब्रेक.
फिर 25 मिनट से काम, 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट काम, और जो 3 पोमोडोरोस अपने पूरे करते हैं तो फिर आपको 15 मिनट की ब्रेक मिलती है। बिल्कुल। और जो वो 5 मिनट की ब्रेक है उसमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ काम कर रहे हैं, we should do is leave that area, go out, breathe, कॉल कर ली किसी दोस्त की, बच्चों के पास है तो चूंकि क्वारंटीन है जाके हग कर लिया, थोड़ा सा उनके साथ ग्रैपलिंग कर ली और उनको ना वो बियर वो सिखा दिया, और आपने वो करके ना तो आप 5 मिनट बाद वापस आ गए तो यू फील फ्रेश कि यार हाँ मैंने क्या, यू रिकलेक्ट योर मेमोरी। सही बात। हम लोग सारा आपकी दिन जनरल हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि अच्छा। हमारे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ना ओबेसिटी और फिर ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह इनके बड़े मसाइल होते हैं, तो उठना और मूव करना बड़ा जरूरी होता है। दिस इज वेरी गुड एंड वी डू दिस हियर। हम जब नमाज के लिए सामने मस्जिद है, हर थोड़ी देर बाद जाना पड़ता है हमें, तो हमें बड़ा रिफ्रेश फील होता है वो जो नेचुरली। चीज है ना कि जिसमें आप में तो काम कर रहे हैं और उसमें आपको ना एक एनर्जी मिलती है बेसिकली दोबारा से ना। अच्छा इसमें फिर ये भी है कि हाउ बिग आर योर गोल्स एंड प्लान्स। आपने रमजान में सर्विस सोचा तो मैं कुरान खत्म करूंगा बस आपने कोई कुरान की तफसीर से गो थ्रू करना नहीं सोचा। आपने असर से पहले की 4 रकतें लिखी हुई हैं जो रहमत का बायस बनती हैं। आपने जोहर के बाद की 4 रकतें लिखी हुई हैं जो कि जहन्नम से आज़ादी के बायस बनती हैं। आपने इशा के बाद की 4 रकतें लिखी हुई हैं जो कि लैलतुल क़द्र में क़याम करने की का बायस बनती हैं। मतलब इतनी सारी सुनते हैं। आपने सुबह सुबह उठते ही सदका देना लिखा हुआ है। आपने सुबह आंखें खोलते ही सूरह आल इमरान की तिलावत लिखी हुई है। अपने टू डूज में है या नहीं है वो। आपने फिर लोगों को इफ्तारी कराना, अपनी फैमिली की हेल्प करना लिखा हुआ है। मतलब ये सारी चीजें हैं। एक आप टास्क लिस्ट बनाएं अपनी ना, इमेजिन करके मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इसमें एक्सरसाइज का भी घंटा रखें, आधा घंटा रख लें, पौना घंटा रख लें, लेकिन मेनली आप वो सारे सुबह शाम के अज़कार कितने रखे हुए हैं आपने, और हर चीज कुरान में तदब्बुर तफक्कुर कितना रखा हुआ है आपने। तो उसको ना मेक बिग गोल्स, क्योंकि अगर आप अपने आप को इमेजिन नहीं करें ना रमजान से पहले कि मैं रमजान में ऐसा इंसान होऊंगा, तो आप रमजान में उस तक इंसान नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जंगे मैदानों में जीतने से पहले सुभान अल्लाह ज़हनों में जीती जाती हैं। सहाबा किराम जो है वो